Подписаться кнопкасын басып, жана ошондой эле жанындагы коңгуроону басып, элге кызмат кылууга салымыңызды кошуңуз. Assalamu alaikum. Universal Gage'nin kattı olsunlar және görmanları. Bugün biz özgün mal bazarına жылқыларын алсаты басын төлөкчүбүз. Бүгүнкү жылы 2026 жыл 5 июнь. Лайк басып менен колдоп турсаңыз биздин каналыбыздын аябай өнүккөнүнө жардам бермек болосуңар. Анда эмесе баштадык. Биринчи деле мо эне бала бейин жылкын тартайлы. Эне бала канча? Эне бала 100 000 сом экен. Кулун эркекпи? Ургачы. Кулун эркек. Үчүнчү баласы. Аябай сулуу экен. Базар канча сурады? 87 000 сом баа болуп тур. Комна бейін қанша сом? 100 000. 100 000? Базар қанша сұрады? Базар 85. Қолында еркек ұрғачы? Саған? Қаншасы қолыны? Жаңа açma екен, сағанға үйретілген. Мына қанша? 120? Оны қанша сұрады? Қанша? 100? Қаншаны туған? Үшінші баласы? Бұл деле саған екен. Құлын ұрғачы. Мына қанша? 85. Эне бала бу? Жаңа açma құлыны еркек екен. Базар қанша тұрады? Базар 75 000 сом баа болуп тур. Мол жанынан өрсөйүн. Бул канча? Бул деле 85 000 сомго 78 000 сом баа болуп тур. Кулунун канчасы? Кулуну 5-6 туган. 5-6 туган, эркек ургачы? Ургач. Мол жалгыз экен ушул эле, а? Бул жалгыз канча сом? 60 000 сом экен. Бул канчаны туган? Бирди. Азыр экөөнү тең айланып көрсөм. Тугандар мына бейни көрүп атасыңар, базардын эң алдыңкы бейлеринин бири экен. Аз канча сатылып атат, сатылбады билип беребиз. Эсине барып сурайлы. Assalamu alaikum. Канча деп атасыз? 120 000 атат. 120 000. Базар канча сурады? Бала берип атат, 100 берип атат. 100ге чейин чыкты. 120 000 сом экен. Элдер 100 000 сом баа кылыптыр, бербедик деп атат. Канчаны туган бул? 5 ненес. 5 ненес аз болобузбу? Кызыр. 5 ненес кысыр экен. Bu bile 5, siz bile 5. Ne komutanı olsun? Böyle iş var. Базардагы эң алдыңкы бейлердин бири. Аябай жоонугун көрүп атасыңар өзүңөр эле. Багылгандан кийин союшка. Уруктатса болот дейт. Чоңураак ат коюп, рашисонду ат берсе керек дагы. Улум. Onlar sizler için östürüm taylardan tartıkon keldik atayın.
11 теле мына Алатай тартайлы. Бұлыңыз қанша? Bu Alapaki Kaltatay bu. Kaltatay mı? Ova. Pul qancha anda? Bu 45 kam vardı. 45. Urg'achi? Erkek. Erkakmi? Erkak ekan. Hozir qancha so'radi? Şurada da oldu. 30 ga chiqdi? 33 oldu. 33 oldu. Bu sherigichi? Şerif'in 40'ın üstü oldu. Satmadım. 40 oldu. O'zi qancha dodasiz? Gözüm 55 kam vardı. 55 ming so'm kemi bor ekan. Aylantirib ko'rsatib qo'yil. Hozir. Qaysi 52 kimga sotildi? 52 oldu. Mo'g'ul 52 ming. Bunun yashi qancha? Yaşı 3'lü tuğandı. 3 tug'an ekan. Bu ösetding da. Ova. 45 ming so'mdan kemi bor ekan. Nol bir aslında erkek. 3 ötün erkek ekan. 45 ming so'mdan dodat qancha sotilganini bilib berasiz. Ya bozor qancha so'radi ularni? Bozor qancha so'radi? Manu. Aytdimmi? Bardig'ini. Yo buni ansuradı. 47. Mol 47 ming so'm oldu. Ha bunun bahası qancha anda? 60 da. Bu narsa 60 mı? Narsa 60 ming so'm ekan. Ama ular 45 deb atganingizcha. Ha, o. Qancha so'radi buni? Qancha bog'lik mi? Adaş ayda oldu men. Narxısı 65 ming so'm var. Narxı 47 ming so'm so'rabdir. Ko'rasizlar. Boyu biy ekan, jo'nroqdan, hozir ko'rsan o'zindan. Qo'ling qancha? 35 kam var. Hozir qancha so'radi? 28. Urg'achi? Erkek. Mo'l erkek ekan. Mo'l erkek saydan tartaylı. Bahası qancha ekan? 47. 40 ming ver. Hozir qancha so'radi? 32-33 ming so'm bo'ldi atgan bahasi. Biroq bu el ayavay suluv ekan, ko'rib o'tasizlar. Mo'l o'g'illar erkek ekan. Bu bahasi qancha so'm? Qarası 35, namsı 40. Mo'l qara 35 ming so'm ekan. Mo'l ko'k 40 ming so'm dodot. Bozor qanchadan so'radi? Bozor 38 so'radi. Ekon 32 dan berib o'tadi. Ekon 32 ming so'mdan berib tatgan. Bahasi qancha ekan aka? Tartmaylayim. O'ltirga. Aka, o'g'illar qanchadan? Esir Nasıl? 40 kam vardı. 40 kemi var. Hozir qancha so'radi? 40 kam vardı da. Legas bıçağa basıp ettiler. Evet, basım yo'q. Qancha so'ragani bilasizmi? Şu 40 so'radi. Nasıl silikonda? Qancha so'rasiz buni? 35. Qancha so'radi? 60 so'radi. 30 ga chiqdi. 30 so'radi chiqadi. 25 ga chiqadi. 30 ga chiqali ekan. Urg'achi erkakmi? Erkak mo'ldi erkak. Bu urg'achi ming so'm. Urg'achi ekan. Taylar qanchadan aka? 50 bin, bunisi 40 bin. Narxi 50 ming so'm bu. Mo'l 40 ming. Bozor qanchadan so'radi? Oğlum şuraylık.
Ургач эркек. Ургач экөтө. Экөө тең ургач экен. Айлантты көрсөтүп коюн. Эркек кулуңуз канчада ага? 35. Базар канча турат? Базар канча турат? 30га чыктыбы? 30га чыгыптыр.